الأنبياء وكل الصالحات بشفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غدت إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الذين بلغوا الدين الإسلام وخصوصا إلى خاتم الأنبياء الخطب المعصوم محمد وعلى شيخ أحمد وعلى التجاري رضي الله عنه وأزواجه وذريته وخلفائه ومحبه وإخوانه وأحبابه من الإنس والجن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. شهادة الله الأمر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم صلينا على نبينا وأمهاتنا وجداتنا وعماتنا وجميع أهل بيتنا الطاهرين في هذه المجلس المبارك وإلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومدرسنا ومن أحسن وأحب إلينا ومن أحب علينا ومن صلى بالدعاء ولجميع أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة مشاهد رحمة الله أولها وخصوصا الصحة أرواح جميع المرحومين أهل البيت هذه وأقل هذا المكان juga sejadah semoga bersabar sehat mereka moga sejadah sama Allah Subhanahu wa taala dan sering bersyukur bersyukur moga masalah kesehatan Allah amin moga sejadah sehat sehat mereka moga Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan hidayah dan pertolongan Allah moga mereka tetap bisa iman dan tetap bisa iman moga Allah Subhanahu wa taala berselamat dan berhajat وتتبع على حسن الخاتمة بشفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala mu'allif rahimakumullah ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Semulja seteja jemaah kolom ngacapak kento ngacapak singkateun yen ngaji bareng cakancah NU pelakpak makle engak pas singkat ngacapak kalaban arban manter-manter kuten gula sedajah ilmu hadir malam mangken kentoh keridho nasarang Allah bantu dia tambenah kencuran amal niat ngaji niat amu saworoh manter-manter manfaat dekat keluarga nak kuleban sambian manfaat dekat tatangkeh dekat bangsa beneger amin amin ya rabbal alamin. Sekadul kalaipun sallallahu wasallamuhu semoga tetap terlimpahkan dekat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban harapan manter-manter dan kula setuju ku aku oleh syafaat dari beliau yaumul hisab yaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah kolom sareng jemaah masjid takko enggak dintok sebutan kaula amal jaki ento acarana ngaji ka dintok pamaosan kitab sekadima deki pamaosan kitab pas nomor 2 dibuka pertanyaan
saumpamana panjenengan ngagungi pertanyaan baik se hubungan kalaben se maos nang kitab atau se tak hubungan tak apa-apa. Sampian saumpamana andi sapeh jual pertanyaan aki sama nika sareng kanca deki dimusyawarahkan katin apa keputusannya kento deki dimusyawarahkan. Jadi manabi panjenengan terutama jemaah masjid kadinto ngagungi pertanyaan ngereng ajuaki deki neng sesi kedua kento sareng kanca deki bahas kadinto. Di si pertama timin kento pemausan kitab. Sekadimah pemausan kitab alanjut aki pemangkian se tepongkor se malam Selasa ribeuril. Kadito tetap pasal ajelas aki masalah rukun salat. Kento penting kuleban sampean ngaoningi kento karena berkaitan kalaban ibadah inti kuleban sampean ropana salat. Rukun salat kento kalakuan sekotu ekalakoh ketika kuleban sambian asolat kotu andi arte rukun salat kadintoh manabi tak ekalakoh bi kuleban sambian ketika asolat salat kuleban sambian tak sah. Itu tepak pasal kenikah gitu. Karena kitab itu bahas mulai dari ada tepak malam makin kento bahas tentang rukun salat. Sekadimah pamangkian seta pongkor ampon sebagian bahas rukun salat kadito beda belu beles usak berarti rukun salat beda belu beles. Sepertama ribeuril ampon bahas dan kadito niat salat nika sepertama karena sakapina ibadah terutama ibadah murni akati salat sekat haji nika satejeunah beda niat deh. Termasuk sholat kento beda niat deh. Sehingga rukun sholat si pertama kento niat. Riberin apa nih bahas? Mana bi sholat wajib akati duhur, asar, maghrib, isya, subuh niat sekotu ekan niat ketika sholat ini keteluan. Bahasa kita apa sekali toh sekotu ekan niat. Pertama niatul fardiyah. Nomor 2 al-qasdu fi'liha, nomor 3 ta'yinuha. Cak maduran sakadit toh. Nang niat ketika salat nikah sekotu ekaretak, sekotu eka niat. Pertama qasdu fi'liha asajeh. Mun cak maduran nah sebiasa kauleh asolat atau niat kauleh asolat kasekotu eka niat. Kutu eko caki dalam ateh ketika niat solat kaula asolat atau niat kaula asolat niki kocak qasdu fi'liha asajeh ala kosolat niat kaula asolat atau kaula asolat niki sepertama. Nomor 2 niatul fardiyah niat kafarduan mon solat fardoh. Jadi niat kaula asolat fardoh niat kaula asolat fardoh 2. Jadi niat fardoh mon salat fardoh kotu kocaaki dalam ateh kotu kan niat dalam ateh niat kaulah asolat fardoh ini ke nomor 2. Nomor 3 sekotu ikan niat ta'yinuha nantoaki jaklah salat duhur jaklah salat asar isya subuh. Jadi mon ematura aki niat kaulah asolat fardoh duhur niat kaulah asolat nikah qasdu fardoh nikah niat kafarduan duhur nikah takyin nantuaki cek salat panapa nikah sewajib. Jadi mun maturun sewajib nang niat salat kento niat kaulah asolat fardoh duhur cukup. Di setelok nikah capok kapi qasdu takyin pas fardiyah niat kafarduan nika cepok kapi nika tadi yulang boleh niat kaulah asolat fardoh duhur cukup niat hale madhep dak kiblat 4 rakaat nika sunat make tak sebut tak apa-apa sompaman sampeyan wis jadi niat kaulah asolat fardoh duhur cukup telok nika niat kaulah asolat fardoh duhur telok
nikah si wajib mun salat fardhu. Selain nikah sunat nyebut rakaat 4 rakaat hale madhep de kiblat karena Allah nikah sunat maka tak sebutin nang niat tak panapa. Kecuali mun amakmum koptuh nyebut makmuman. Dadi pas empat mun amakmum niat kaulah asolat fardhu duhur hale dadi makmum. Mun amakmum. Timun amakmum wajib juga ni aniat dadi makmum. Sebut juga dadi pas empat mun amakmum. Niat kaulah asolat fardhu duhur hale dadi makmum. Ini kasih wajib. Mun amakmum, mun ketibi tak usah nyebut amakmum, tak usah. Amakmum kasih lah. Mun dadi imam sunat. Ken mun tak niat dadi imam pas pada ben apa jeung ketibi. Okay. Imam sama aman dadi imam. Ken to sunat. Ken kun mun tak aniat dadi imam pas pada ben apa jeung ketibi. Ya pada ben wajib pas. Ken mun makmum niat dadi makmum nikah hukumah wajib. Mun tak aniat dadi makmum pada ben apa jeung katibi kenjernah pada ben apa jeung katibi mun tak aniat dadi makmum. Dadi pas empat niat kaula salat fardhu duhur hale amakmum. Dadi mun tambahi hale amakmum sampeyan pas dadi makmum. Mun tak nyebut hale amakmum, hale dadi makmum sampeyan pada ben apa jeung katibi. Bu ibu katina bagi, paham gi? Ini kan niat, karena penting kan toh. Mana bi sepak empak kan toh, buka sekali tadi. Mana bi sepak empak kan toh tak ikan niat, sambian tak sah jengah. Atau tak niat dadi makmum sambian pada ben apa jeung ketibi kun setelo. Niat asajeh, niat fardhu, niat nantuaki salat kun nyebut senikah sampeyan makmum pas tak niat dadi makmum sampeyan pada ben apa jeung ketibi tau le kencerna makmum milan mun makmum niat makmum tambahi selain setelo ki puru nika mun salat wajib paham ki ibu ki mana bi salat sunat si wajib dua nang niat kento pertama qasdu fi'liha asad ja salat pas ta'in nantuaki je bejeng duha cek lah bejeng de salat isya niat kasonnaten tak wajib mun salat sunat se wajib nang niat kun dua asad je asolat tantuaki salat asad je asolat tantuaki salat aniat sunat tak usah ken kun tak oleh kasonnaten sunat make tak sebut tak napa dadi cak madhur nah niat kaulah asolat duha cukup contohnya solat duha niat kaulah asolat duha cukup nyebut sunat tak wajib kun oleh ka sunat dan mun sebut jadi tambahi telokan pada ben nang solat fardhu segi puru niat kaulah asolat sunat duha tak apa-apa sewajib kun dua niat kaulah asolat duha tak nyebut sunat tak panapa mun salat sunat mun salat wajib nyebut wajib wajib kudu sebut mun tak sebut tak sah salat deh mun salat sunat nyebut sunat deh nang niat tak panapa make tak sebut deh karena si wajib kun dua asaje kaula asolat duha cukup kaula asolat duha cukup nyebut selain rupana nyebut rakaat 2 rakaat hale madhep kiblat sunat karena Allah ini kan sunat tak apa-apa make tak sebut deh mun nang salat sunat. Kedua pertanyaan takok bodering atanya jawab kade mun salat sunat berjemaah salat duha berjemaah gelak kan beda berjemaah nah nang salat wajib mun salat sunat berjemaah oleh syarat kedua pertama renteng na salat depada renteng na salat itu pada rukuun sujud pada beda takoan tak pada pelan salat sunat ni banyak contoh salat jenazah tada rukuun pas sampean salat duha
makmum ka orang salat jenazah, ya tak usah, tak boleh. Kenapa? Karena renteng nah salat tak pada. Imamah tak ruku, makmum ruku. Pada rumah ceritaan bah. Jadi oleh salat sunat nikah berjemaah pertama renteng nah salat pada. Renteng nah salat berarti rukuun beda, sujud beda, kudu pada senikah. Nikah syarat deh. Ken nomor dua salat sunat kan pemanabi berjemaah, ya tak oleh ka utama na berjemaah tak oleh. Ya napa kuna na berjemaah? Ya tak usah. Limon salat sunat tak usah berjemaah. Beni tak asa ken tak oleh keutamaan berjemaah. Polan salat sunat. Selebih utama baik laki atau bini mun salat berjemaah nikah selebih utama terutama salat sunat rawatib, salat sunat qobliyah duhur atau ba'diyah duhur atau ba'dal isya ngaki ibu rasa selebih utama elakone compo mun salat sunat ba'diyah atau qobliyah niat kaula salat sunat sebelum salat isya niat kaula salat sunat samarana salat isya salat ba'diyah qobliyah nikah nyaman atau salat sunat rawatib nyaman nikah selebih utama elakone compo lebih utama di sampean lastarina salat berjamaah kantoh maghrib isya subuh atau nang waktu saya 5 bekto mon salat sunat lakone compon selebih utama menabi lakone kantoh masjid tak apa-apa oleh kenjeren salat sunat masjid sami sompaman elakone compon pada oleh kenjeren bahkan lebih utama mon salat sunat deki tila ngadeg ke isya subuh duhur mangkat ke kantor masjid segitu mun salat sunat tak usah berjemaah mun salat sunat ki asa tak napa make berjemaah kor can ki ibu renteng nah salat pada ken kun taule keutamaan berjemaah dadi aman bi ketibi pas lakone compon segitu dadi punya keutamaan mana bi lakone nah iya berjemaah, montra berjemaah. Ya pakun, ini kan sompaman ki sebiasa pakun berjemaah. Ken kuncang ki puru tak oleh keutamaan berjemaah. Sekali to, baik salat sunat atau salat wajib niat berjemaah keto mulakar berjemaah kudu sebut. Napa boleh salat wajib kudu sebut. Ya mun salat sunat berjemaah tak napa can ki puru ya mun elakona berjemaah kudu niat berjemaah ken kun tak oleh keutamaan berjemaah polan salat sunat nah pada salat id salat telasan kudu nyebut berjemaah kaza kudu pokon mun berjemaah salat kentoh kudu sebut berjemaah nah hale teti makmum kudu senikah meneh lebih utama nyompo salat id bah mon salat telasan amana longpolong nah mon taken sampean masa khotbah ketibi pola combon kan deneka gitu pon ketok nang niat iki nang niat nika perlu diperhatikan karena penting kaitannya kalaban salat kulaban sampean dadi mon salat wajib sewajib telok niat kaula salat fardhu duhur telok iki mon salat wajib niat kaula salat fardhu duhur mun makmum tambahi hale detik makmum pak mun salat sunat 2 niat kaula salat duha tak usah nyebut sunat tak masalah niat kaula salat sunat duha tak masalah mun polana karena saya wajib kun 2 niat kaula salat duha cukup paham iki ini kan masalah nomor tentang niat rukun niat nomor 2 kentoh takbiratul ihram. Ibu ini boleh tak langkong ki polan kita penting. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni kala faduh Allahu akbar. Tak oleh gente Allah Rahman Rahim tak oleh. Qatu akbar. Tak oleh gente lain. Lakar khusus takbir kentok Allahu akbar. Tak oleh gente lain walaupun sama-sama asmaul husna. Ketika ikon teh Allahur Rahman Ar-Rahim tak boleh atau Allahur Rahman Ar-Razzaq Al-Qahhar polan terosohiyah
Jadi tinggal bajang pas Allahur Razzaq Ar-Rahman Ar-Rahim tak boleh. Pakun Allahu Akbar tak boleh ke lain. Tak boleh. Neng niat asampung ban senomor situng ketika kula ban sampeyan atakbir Allahu Akbar neka pabareng ban niat segala senomor situng ketik lesan adabu Allahu Akbar ateh aniat niat kaula salat fardhu duhur batas hamzah lafat Allah terakhir lafat akbar neng niat tetih lesan adabu Allah neng ates nyebut niat kaula salat fardhu duhur akbar putus nikah jadi abareng lesan adabu Allahu Akbar ateh aniat niat kaula salat fardhu duhur tak oleh ngadeen niat deh contohnya kaula neng atenah kaula salat fardhu duhur Allahu Akbar tak sah atau kemudian Allahu Akbar pas aten niat kaula salat duhur tak sah juga polan tak bareng dadi lesan adabu Allahu Akbar ateh aniat niat kaula salat fardhu duhur batas jak lebih dari hamzah lafat Allah jak lebih dari arron lafat akbar niat deh tak boleh keluar dari nikah jadi kau tuci bareng lesan adabu Allahu Akbar ateh aniat niat kaula salat fardhu duhur ber seningan tak boleh ngadeen niat deh dari lafat Allahu Akbar tak boleh kemudian contoh segi buruk niat kaula salat fardhu duhur Allahu Akbar tak boleh atau Allahu Akbar pas atena niat kaula salat fardhu duhur tak boleh kudu bareng kikor ngerti aku ica Arab maksudnya oh bon sebelum takbir tak masalah sepenting niat deh kan punya kadang nak ngaji usolli fardhu dhuhri arba rakaat karena ngelesan kan niat karena mahalluhal qalbu karena niat ateh lafad niat lafad niat tak masalah asalkan ketika Allahu Akbar niat nang ateh cek keluar dari hamzah lafad Allah arron lafad akbar mun sebelumna lafad aki tak masalah ketegele anak-anak ngaji tinggi boleh kasah usolli fardhu dhuhri arba rakaatin ma'muman Allah kasaja senikah ki tasa ki kita sah karena niat ateh mana bi sebut aki benih niat ki Allahu Akbar tak boleh jangan lanceng makai abbaan baca telu arif tak boleh Allahu Akbar tak boleh nah apa nah oh saya agbaan oke empon angan malancing abba tak nak berisa dua kita masalah ken mon hamzah aja yang lanceng oke kata oke baman Allah tak masalah mun alif Allah yang tak boleh mun Allah tak masalah Allah tak masalah lama kan selanceng ini kata apa saya maksud gula saya tak boleh hamzah lafaz Allah pelancong Allah saya tak boleh mun lama tak masalah Allahu Akbar tak masalah oke abbaan boleh abbaan ni saya lanceng ber ni kan mun nganak saya mau tamat ber ni tak boleh saya lanceng Allah nah Allahu Akbar ni kan saya sebiasa pon sebiasa sakit tu tak masalah tak masalah tak masalah mun pas ibaca kun sa'alif ring wes tak lemar tak masalah mungkin Allah tak masalah ken mun akbar je paranceng akbar mun Allah nah paranceng tak masalah sebiasana kelep same sering kula sening Allah akbar mau ki sa'alif nang niat tak cukup Allahu Akbar kita amareh niat kula salat rata mau mareh bah nikah
Tak masalah mungkin Allah nah. Ken mun abbaan akbaram pon cajeng lajeng. Ini kan. Allah ki biasa pon Allahu akbar sini kan, biasa pon. Ini kan nang niat ban takbiratul ihram. Paham iki ibu-ibu? Iki. Saya nomor telok, tarik lanjut deh. Rukun salat saya nomor telok, saya nomor 4. Oke, saya nomor 4 iki. Saya nomor 4 nang kantor. Warabi'u qiraatul Fatihati. Oh ini Kak bedelopot ki puru nomor tung nomor 2, pasal nomor telok al-qiyamu ma'al qudrah, mancing. Sebelum masuk ke nomor 4, nomor telok kentok mancing. Apa jeung mancing mun tak bisa mancing salat toju. Mun tak bisa salat toju, salat tedung miring. Selebih utama tedung miring kadejeh. Tak bisa tedung miring tedung kentang. Tak bisa tedung kentang kalaban teu pematah. Aketep niat aruku asujud kedua. Mun tak bisa tedung kentang, apa jeung tedung kentang. Tak bisa tedung ngakui teu pematah, ngakui kulin ateh. Tak bisa ngakui kulin ateh, pendem. Wassalam pon. Detik saya pertama mancing al-qiyamu ma'al qudrah, mancing. Waktu mancing sekotu paadep ka Ka'bah, ka kiblat dedeh ki. Tetimun asampian apa jeung selera nasampian adep ke kiblat, kende dan adep ke dedeh tasa. Seumpamana beda orang lebat, kadang kan beda orang nyelor, kadang agen tos di budi, pas sampai senikah, tulih pak adep ka kiblat, tulih mengo pak adep ka kiblat. Karena nang waktu apa jeung mancing, seko tu adep kiblat dedeh. Mun selera muanika, make tak adep ke kiblat tak napa, kun makro, letolian, ngetele cek. Tak napa makro. Iya kemudian niatin mainan betal, niatin mainan amain betal. Mun niatin mainan. Enten sompaman sampean tak sengaja. Polana sampean apa jengkir lorong, ngak toh luar, pas bedeng lebut pantung. Mun kun selera tak adep ke kiblat tak masalah, sebeting dedeh. Mun asolat mancing. Sapa nika cukeun mun salat toju. Sampean tak bisa mancing salat toju. Salat toju dalam apa ieu? Selebih utama engki pakun kebeure, selebih utama engki biasa pada ben tahiyat awal. Selebih utama tak bisa muncul tak napa. Apa jeung senika? Tak langkong senika. Tak napa. Ki biasa rukun senika, sujud senika. Mun tak bisa muncul tak napa. Mun tak bisa toju se pada ben tahiyat awal. Sekotu paadep pada ben salat mancing dedenah. Mun salat toju sekotu paadep ke kiblat pada dede jukeun. Pon, nika mun salat toju le bentuk toju can kieu puruh engak napa bisaos. Toju pada ben tahiyat awal pada ngoncur karena tak bisa apple koto ode ngoncur tak napa. Apa jeung toju ngoncur tak napa mun la cetak di sana. Atau ngakui korseh pada kui korseh sampean tak bisa tat kula mun nyeding tanah usaha korsian tak napa deki nang ruku ben sujud dah biasa mun ruku senika sujud pa mabeun biasa senika takbir biasa nika kan ringan lagi sompaman sampean tak bisa toju asilah deti ngakui korseh pada tak bisa salat toju tedung mereng olo kadejeh sekotu paadep ke kiblat dedeh ben muah mun tedung mereng apa jeung tedung mereng sekotu paadep ke kiblat dedeh ben muah keti olo kadejeh pada benteng mate kasah cenah pada benteng mate sekotu paadep ka kiblat muah ben dedeh tak bisa tedung mereng tedung ketang apa jeung tedung kentang polanah nang baunah kanan kacer bede poronah potong seumpamana tak bisa toju tak bisa mancing tak bisa tedung mereng tedung kentang
Carana apa jeung tedung kentang Allah ka timur. Allah ke timur pas cetak ni katek kiih beri bental. Sekot pola nah sekot matep kiblat pak ke paan sokoh ben muah. Mun apa jeung tedung kentang. Ketika Allah ke timur berarti. Allah ke timur cetak nikah patekieun mak le ngadep de kiblat. Karena sekot matep kiblat ketika apa jeung tedung kentang muah ben pak te paan sokoh. Paham iki? Ninga. Kisi biasa pak kunduku ceningka. Ku ceningka. Ku cetak pak ceningka. Ruku sujud ceningka. Tak bisa tedung kentang kang ku teu mata. Ku teu mata Allahu Akbar, Allahu Akbar sama Allah ceningka. Ken rasan sobung lagi. Sobung. Derin mau orana hukum nih kak. Derin mau orana hukum. Mun tak bisa tedung kentang ku teu mata. Ini kak. Allahu Akbar sama Allah ceningka. Tak bisa itu mata kalaban ate. Kita bisa ate can giur bendem. Nika rukun salat saya nomor 3. Saya nomor 4 warabi'u qiraatul Fatihati au badliha liman la yahfadhuha fardhon kanatis sholatu au naflan. Tining nomor 4 rukun salat macah Fatihah. Wajib. Jadi mun tak maca Fatihah tak sah. Karena rukun sebangsa pangucap nang salat nika 2. Rukun ning sebangsa pangucap 2 lagi. Napa? Tahiyat ban takbir. Tahiyat kok. Qiraatul Fatihah kok. Qiraatul Fatihah ban tahiyat ban takbir boleh, takbir masuk. Termasuk rukun kauli, rukun pangucap itu Fatihah. Wajib nang kanja au badalaha atau kentena Fatihah mun orang tak apal. Parin bede mun polan pembicaraannya bede. Mun tak bisa tak seorang maca Fatihah polan ki buru masuk Islam. Ngalak kentena sepada ben Fatihah. Sanapa ayat peto. Peto ayat. Nyareh peto ayat sedepade. Yen rasana apal setuju tenggi. Ki. Pala bede bu ibu saya tak apal Fatihah. Beda bala. Apa menyatakan Pak. Oh, okay. Petapaki dekat beda pakai petapaki. Karena kanja beda deki. Pon teti saya nomor 4 maos Fatihah kento termasuk rukun teti ketika salat kotuh ngucap Fatihah, maca Fatihah. Maca Fatihah ini ka sesonat sila mareh imam maca Fatihah. Sesonat. Terutama nang rakaat selain rakaat pertama imam pemaca Fatihah dulu pasampian maca Fatihah sompaman abeureng tat ya makro tak oleh ka sunat lebih bagus apa nika bedem harena bismillah kento nang bektona timin bektona kenang nah Fatihah kento bagi makmum sesonat maca Fatihah ketika imam mari Fatihah. Imam waktuna maos Fatihah sampean sunat ngidingaki Fatihan imam kasa sesonat. Tila imam mare lastari maos Fatihah sampean pas maos Fatihah. Sesonat. Musompaman abeureng imam maca Fatihah, sampean maca Fatihah. Tak napa mon polan. Ken mak. Paham iki? Ini kan. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatan nih kan. Bismillah nang Fatihah termasuk susunan Fatihah. Jadi bismillah ini kan madhab Syafi'i mun madhab Syafi'i bismillah kasah nang Fatihah termasuk ayat Fatihah. Jadi mun sampean Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin mun nang kanto tak sah Fatihahna. Mun tak bismillah lho. Karena bismillah termasuk Fatihah. Nang kanto. Kita masuk rukun. Karena Fatihah mau Nabi madhab Syafi'i kan. Kita madhab Syafi'i, madhab gulubun sambian kan madhab Syafi'i. Jangan lihat madhab lain. Fatihah bismillah nang Fatihah nika termasuk minha, termasuk de ke Fatihah. Tapi ketika apa jang kudu maca bismillah. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kudu senika. Mun aloncat Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin nika tak sah. Karena tak termasuk karena tak nyebut sebagian ayat Fatihah termasuk bismillah kento. Tapi
kan beda golongan kayak Muhammadiyah. Itu kan sebetulnya kan maos tapi saya berkaji. Nah, ki. Nikah boleh apa pun kan. Ah, nikah. Pertanyaan siapa lagi? Bikula perjelas boleh. Mun amak mum deka orang selain madhab, mun ekera aki imam magenda nikah ngalakoni si menurut madhab kita betal empon ci amak mum. Contoh madhab kita, madhab Syafi'i, kita bismillah termasuk Fatihah. Amak mum deka madhab Hanafi, cepon mun Muhammadiyah madhab Hanafi kan juga. Pas seumpaman nah kula tahu neng mun madhab lain, bulan beni Muhammadiyah kula. Seumpaman bismillah tak termasuk Fatihah, kan lain bon. Mun neng madhab Syafi'i wajib karena termasuk bagian dari Fatihah, bismillah. Madhab Hanafi tak wajib. Nika mana nabi pangki cek senikah ampon cek makmum. Cek makmum. Karena pun letak pada imam ben makmum letak pada. Kita sah. Karena imam ben makmum letak pada bon, lep salib pun. Seninga. Itu madhab. Kan sistem maos kayak begitu kan. Ya, mun eke raki sakapin na benikun masalah Fatihah maloloh, mulai dari takbir sampai wassalam. Raki rah mulai takbir sampai salam kena nikah pada hukumah ben madhab kita. Rasana pakun berdesita pada. Berdesita wajib nikah tak kok tak pada. Dan ikan milan ki manabiran madhab anguan tak amak memakan nikah. Tak kok tasan nikah punan lain ano, lain jalan jangan. Can imam tak wajib, can makmum wajib tak kuasa nikah. Termasuk juga nikah. Nang Imam Malik mana madhab Maliki mana bi tak kalih kento bismillah tak masuk Fatihah. Jadi Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil langsung senikah. Madhab Imam Malik. Mun madhab kula ban sampean madhab Syafi'i bismillah masuk Fatihah. Karena tak apa Bas. Tak kuasa nikah. Jadi tinggal si makmum ka orang selain madhab. Indonesia mending Mekah kan Pak. Oke, mun nang Mekah. Mun Mekah kan ngale madhab, tak napa ngale madhab. Pon madhab ngale madhab, mungkin nang Indonesia nyare pada madhab Syafi'i na boy. Mun nang Mekah kan lain madhab apa ngale madhab kadang. Naklet deka madhab Hanafi seninga. Jadi pah norok madhab Hanafi kabi seninga. Oke, naklet. Pon tiken lah. Ngalak saya dia tapi ini ke buat madhab Syafi'i. Madhab kontra madhab lain. Ki, kantokan madhab Syafi'i tak? Wah. Tan madhab kok nyaman madhab Syafi'i sampean madhab Hanafi wah ada repot wah. Tan madhab Syafi'i saya saja insyaallah mana nabi Indonesia kita madhab Syafi'i saya saja kecuali Muhammadiyah. Pon. Di nomor 4 kento termasuk rukun salat qiraatul Fatihah, maos Fatihah. Bismillah termasuk deka sebagian dari Fatihah. Mun tak bisa nyareh gentenah ayat sepadaben Fatihah benyan ayat kan peto ayat nyareh gente ayat lain seumpamana diki mun polan beda penjelasannya gitu sepenting oning bahwa rukun salat nomor 4 maos Fatihah termasuk bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Lanjut lagi napa lanjut lagi ke pertanyaan lanjut lagi. Wa man asqata minal Fatihati harfan aw tasdidatan aw abdul harfan minha biharfin lam tasihhah qiraatuhu wala salatuhu in ta'ammad wa illa wajib alaihi i'adatul qur'ani. Wa man asqata nika langsung bae leunang Fatihah nikah kudu pangasteteh tebuna kaya gele Fatihah nikah huruf tasdid pokok tu penjelas ben wajib nang sulam ka sabad beda wajib ajageh tasdid Fatihah iya kana budu wa iya kana stain kotuh jageh cek ros ya kana budu ya kana stain nikah si ki huruf tasdid Fatihah penjelas tau le gente lain huruf gente lain tau le kotuh kasapun beden apun kasah penjelas terutama nang tasdid karena nang sulam isipudaki wajib hifdu tasdidatil Fatihah wajib ajegeh tasdid Fatihah ihdinas siratal mustaqim waladdallin penjelas jaga ki
Nika, ki sompaman kita alpol pelpol ki minta tolong dek kama kayak gitu. Fatihah dan dulu tak tepak gitu guys. Petepaki. Tak oleh ke lain. Polan sakento nang tasdid nang Fatihah kento beda situng kalimat mun yoba nika maknan auba. Mana bita kali pun nika. Iya kana budu wa iya kana stain. Mun tasdid ieu jelas maknana genteng. De keajunan Allah nak budunya berkauleh. Wa iya kana stain de keajunan Allah nasta'inu nyon tolong kauleh. Genteng. Tasdid teu pailang maknan auba. Ya kana budu, ya kana stain. De kamata areh nyempe kauleh. Tak lober pon. De kamata areh minta tolong kauleh. Auba wah maknana. Demilan nah wanti-wanti kento nang sulam tasdid teu Fatihah jaga aki. Takut sampai auba mak. Nah. Paham ini? Mun kalau pai durin kepul ulang boleh. Tasdid epos labos. Tasdid lober polan durin kepuru. Onjongan apa bismillahirrahmanirrahim. Ting bahasaan ulang boleh. Mun kira aki huruf bentas di Fatihah tak genah. Maksudnya tak jelas, tasdid tak jelas, tasdid tak anu, tak kelet. Ulang boleh. Ya sebutnya ting bahasaan. Ting bahasaan. Kalau tu ting bahasaan mun beni se super kilat tak pertu. Paham kain sekelero. Nyata usaha pangastete nang Fatihah. Mun nang soraden pala pendenan, mun nang Fatihah kodu. Wala dolin mah 7 menit mah mari. Ipa jadi urang Fatihan nya dulu. Tinggal ki angon saah etepeng tulian tuli mareh ken tak sana apa guna nah. Sayentok. Kini ka kene sere makain boleh tega ujeng super cepat. Pon. Pon sakadin to mungkin pamosan kitab di gula lanjut akid ka sesi tanya jawab pola berse atanya. Wah sebenarnya ban terakhir mantar-mantar tadukul setuju oleh Yahbaro karena muassis Nahdlatul Ulama oleh barokan ulama si pendiri NU kaitoh karena orang yang setuju NU kaitoh didirikan oleh Hasyim Asy'ari yang direstui oleh Syekhona Khalil Bengkalan. Jadi mantar-mantar kula ban sampean tekas pun sekecil kaitoh acara malam mangken kaitoh mantar-mantar oleh barokan sakapinah orang yang ulama-ulama pendiri NU kaitoh mulai dari Hasyim Asy'ari sampai dekake Hulil Bengkalan gitu. Amin amin. Saat itu diputan kaulah kurang benangkong nyawan seporah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Pon bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'matin wa sidri rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatu nabiyyin min jami'il hulafat wa taqdirna biha min jami'il hajat wa tahrana biha min jami'is sayyir wa tarafana biha ila darajat wa tuballighuna bi salawat min jami'il khairil fil hayat wa al-mamat. Allahumma taqabbal umrana wa umra auladina wa ulatina wa sayyidina wa sayyid auladina wa qawmina wa ansurna wa kafana wa janna fakana min bi qawli la ilaha illallah. Allahumma ij'al hadzal qaryah wal balad wal watan min Indonesia amnan wa ma'muran mutidaman ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al hadzal qaryah wal balad wal watan Indonesia amnan wa ma'muran mutidaman ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.